دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی میانی دستای منتخب فوتبالی تاجیکستان و ترکیه. نیمه اول بدون گل به پایان رسید و حالا اکنون ما 20 دقیقه دیگر در پیش داریم و خواهیم دید که دستپران حسین شادیف در نیمه دوم چی بازی رو نشون میدن و باید بگیم که بازی اول این دستا که البته با ما و شما معلوم بود که مساوی انجام یافت، هرچند بازی خیلی هم پرشدت با احساساتی بلند از هر جانب صورت گرفت، اما ما گل رو کم دیدیم. ولی امروز در نیمه اول ما عموما یگان گل رو ندیدیم و امید داریم که حالا دستپروران حسین شادیف تیم منتخب فوتبالی تاجیکستان یک بازی کلان دیگر رو نشون میدن و خاطر ما و شما رو خوشحال میسازند. مخلصان فوتبالی تاجیک در این تالار کم نیستند، شمارشون خیلی هم زیاد است نسبت به بازی دیروزه و باید بگیم که البته این بازی ها این گونه بازی های دوستانه با تیم های بهترین اروپا امکان میدهد که البته مهارت و ملکه فوتبال بازان تاجیک باز هم بالاتر رود، چونکه دستپروران حسین شادیف الکه آمادگی های خود را آغاز کردند با بازی های نهایی چمپیونات آسیا 2018 که در موردش گفتیم در کدام کشور آسیا صورت میگیرند. نیمه دوم آغاز میشد. دوستان عزیز، منصور ارگاش، فیضعلی سردارов، دلشاد саломов و صابرجان گلیاکов با همراهی فیروز بکمرودов پنجگانه اولی تیم ملی در دیدار قسم دوم هستند و در ایتی دسته منتخب ترکیه نیز یک چند تغییرات ها حالا دیده میشد نسبت به بازی نیمه اولی رقابت. پرتافت از کناری چپ میدان با کناری راست که اونجا یلنویس قرار دارد و اکنون در خط دفاع سرحد چیچک و باز هم پرتافتی موافق بازیگری رقم 8 آنور منجی و در این حالت با توپ رسیده نتوانست بازیگری دسته ترکیه. صابرجان گلیاکov از پای میافتند بازیگری تیم ملی ترکیه و داور یگان حرکت و عملی رو در این حالت نشان نمیدهد. بازیگران تیم ملی ترکیه این حال توپ رو در اداره خود میگیرند. منصور ارگاش مقابله نشون میدهد با بازیگری رقم 8 تیم ملی ترکیه. فرصت گلزنی برای آنها اما رفت میشود و مقابل فیضعلی سردارov قاعده بازی رو ویران میکند بازیگری ترکیه و کارت زرد نشون میدهد داور با این بازیگر یگیچان ینilmiz بازیگری رقم 11 حالا آگاهی گرفت و این اولین قاعده ویران کنی بازیگران حریف است و متوجه میشویم با بازیگران ما فیضعلی سردارov، منصور ارگاشев، دلشاد саломов. ضربه زدنی بود اما این کار رو نکرد. فیضعلی سردارov، منصور ارگاشев، دلشاد саломов، ارگاشев، باز هم саломов. پورا برتری دادن بازیگران ما و ضربه دلشاد саломов از مسافه دور با پای چپ ولی از کناری دروازه سرکان مطلوع از میدان بیرون شد. باز هم بازیگران ما فشار می آورند با فوتبال بازان ترک و امکان دادنی نیستند با این دسته. بازیگران منتخب فوتبالی ترکیه اکثر آنها از بهترین دسته های فوتبالی این کشور به حساب می روند. باید بگیم که در این دسته منتخب ترکیه بازیگران از دسته های سیرت یونیورسیتی، اسمانلی، همچنین دسته های انتالیا اتاتورک و دیگر تیم ها به حساب می روند. تلاشی بازیگران ترکیه اما بازیگران ما فشار میآورند در هر مورد با بازیگران حریف. صابرجان گلیاکov فرصت دارند بازیگران ما اما با قفا برمیگردند، هرچند دو مقابل دو بود. از اون حالتی که صابرجان گلیاکov توپ را صاحب شد، ضربه در جای منصور ارگاشев با یک رسش با پای بازیگری ترک از میدان بیرون می شود. آنور منجی ضربه کنجی دلشاد саломов نتوانست در همین حالت
зарба занад. خیلی هم عصبانی است. دلشاد سلامов талоши бозингарони турк, аммо ту ба дасти дарвозабон Фирузбек Муродов меравад. Файзали Сардоров зарба зад аз масофаи дур бозингари рақами 13 ва бенатиҷа аут аст. Мансур Эргашев хост туро ҷониби дарвоза занад, аммо дар ин ҳолат дарвозабони дастаи мунтахаби Туркия ин вазъиятро бартараф кард. Қоидаи бозӣ вайрона шудааст. довар ишора намекунад Беҳрӯз Муртазоев, рефери футзали ФИФА аз шаҳри Душанбе. ҳуҷуми дастаи мунтахаби мо Файзали Сардоров пас доданӣ буд ба Мансур Эргашев, аммо дар ин ҳолат бозингари дастаи Туркия ин ҳолатро бартараф кард. Дилшод Саломов, Собирҷон Гуляков, Саломов дифо мекунанд бозингарони Туркия. ҳоло хеле ҳам фурсати хуб барои Файзали Сардоров, аммо ту вориди дарвоза нашуд. танҳо худи Файзали Сардоров вориди тури дарвоза рафт, вале бояд бигӯем ки ин беҳтарин имконият барои кушодани ҳисоби бозӣ буд барои Сардоров, аммо зарбаш ба дигар самт рафт. имкони хеле ҳам мувофиқ барои рахма кардани дарвозаи Серкан Мутлу, дарвозабони тими миллии футзали Туркия. тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон нест. Аслан Ҳусейн Шодиев ба чоргонаи бозингари майдон 5 дақиқа фурсат медиҳад то дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд ва баъдан 4 нафари дигарро пас аз 5 дақиқа ба майдон меорад. ҳоло мебинем ки ин амалро боз сармураббии тими миллии кишвар анҷом медиҳад ё на. як ҳуҷуми дастаи Туркия бенатиҷа ва ба ҳар сурат барои онҳо зарбаи кунҷӣ меорад. талош мекунанд бозингарони Туркия ва ин ҳам зарбаи бозингари рақами 7. имкон намедиҳанд бозингарони мо. Мансур Эргашев, фурсат барои бозингарони мо ту ба паҳлӯи дарвоза бархӯрд ва Фирузбек Муродов хеле ҳам хуб бозӣ кард, бо ту бозӣ кард. инҷо ягон қоида вайронкунӣ дида намешавад, аммо мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. Фирузбек Муродов хеле ҳам олӣ бозӣ кард дар ҳамин фурсат бо бозингари рақами 7 дастаи мунтахаби футзали Туркия. Чем Кескин инҷо эътироз мекунад ва бинед зарба бениҳоят қавӣ буд дар иҷои Собир Гуляков ва ягон ҳолате набуд ки инҷо мо бигӯем ки дар ҳақиқатан бозингари дастаи мунтахаби Туркия қоидаи бозӣ муқобили бозингари дастаи мунтахаби Туркия вайрон шудааст. ҳоло талоши турко Файзали Сардоров, инҷо қоида вайронкунӣ 100% аз ҷониби бозингари дастаи мунтахаби Туркия. бозингари рақами 7 эҳсосоти худро боз дошта наметавонад. Чем Кескин ва қоидаи бозиро вайрон кард. ду дафъа аллакай бозингарони турк ба қоида вайронкунӣ роҳ доданд. Шавкат Алимов, Раҳмонали Шарипов, Умед Хузиев ва Рустам Ҳамидов 4 нафар бозингари дигар ба майдон омаданд. баъд имкон надод ба бозингарони ҳариф. бисёр вазъияти хавфнок буд ва ин зарбаи Чем Кескин Шавкат Алимов бо як усули хеле ҳам хуб зарба зад, аммо зарбаш кулан хато рафт.
با تو بازیگران دسته ترکیه و خیلی هم خوب بنیامین بنچی فیلم مدیات بازیگری دروازه‌بانی ما را و توپ وارد توری دروازه نشد از کنار دروازه از میدان بیرون گردید. بیاین خفناک بود همین حالتی که بازیگر رقم 2 دسته ترکیه داشت. چم کسکین خیلی هم خوب فیلم مدیات و اینجا قاعده ویران کنی است. قاعده بازی رو ویران کرد بازیگری دسته منتخب فوتبال تاجیکستان رحمانعلی شریفوف. فلکای آگاهی دارد بازیگری ما. ضربه جریمه‌ای جانبی دروازه فیروزبek مرادov در نزد توپ عین حال سرحد چیچک و همچنین بازیگری رقم 7 کسکان. ضربه کسکان و خیلی هم ضربه قوی و ببینید که چگونه فرصت بود برای بازیگران دسته فوتبال ترکیه و توپ با پهلوی دروازه برخورد. به فایده بازیگران ما رحمانعلی شریفوف از کنار میدان توپ را با بازی می‌دارد. فیروزبek مرادov پرتافت فیروز امید کوزیف فلکای توپ را از دست داد در همین حالت و هجوم دسته ترکیه را می‌بینیم از کنار میدان و این هم سرعت بلندی بازیگری مهمان بنچی تلاش میکنند بازیگران ترک و رحمانعلی شریفوف اما دروازه‌بانی دسته ترکیه سرکان مطلو از دروازش بیرون آمد و این وضعیت را برطرف کرد. ببینید خفناک بود برای رحمانعلی شریفوف برخورد با دروازه‌بان. دروازه‌بانی دسته منتخب ترکیه دروازه‌بانی خیلی هم جوان است. سرکان مطلو از دسته османли به حساب می‌رود و دروازه‌بانی 21 سال است و در مورد بازیگری جوان‌ترین تیم منتخب فوتبال ترکیه گفتیم که این نفر بالچی بنیامین به حساب می‌رود که در حیات دسته انتالیا سپورت بازی می‌کند. فیروزبek مرادov توپ با کسکان رسید. رحمانعلی شریفوف نیکروز علی احمدov فرصت برای بازیگران ما و پرتافت نیکروز علی احمدov نمیگذارد از بازیگران ترک. رستم حمیدov توپ از میدان بیرون شد از پای بازیگری دسته منتخب ترکیه. بهچت بنچی اینجا نافهمی بین بازیگری دسته منتخب فوتبال ترکیه و دروازه‌بان فیروزبek مرادov. چم کسکان و همچنین بازیگری 7 دسته منتخب ترکیه چم کسکین این حال خیلی هم عصبانی است و کارت زرد به هر دو نفر با بازیگری دسته منتخب فوتبال ترکیه چم کسکین و دروازه‌بانی ما فیروزبek مرادov. هجوم ترکو تلاش میکنن بازیگران ترک خیلی هم تکنیکای بلند دارد بازیگری رقم 7 و وضعیت خفناک در نزد دروازه فیروزبek مرادov بود. یگیچان ینیمیلیز در این حالت نتوانست که این پرتافت را استفاده نماید. نیکروز علی احمدov و باز هم پهلوی دروازه تو با پهلوی دروازه رسید و از میدان بیرون شد. بسیار هم خفناک بود
барои дарвозабони турк ва мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. Рустам Ҳамидов маъзарат. Ҳамидов биёни зарбаи хеле ҳам қавӣ зад ва дигар бора ин бозингар зарба мезанад. Шавкат Алимов аз биёни чанд нафар хост гузарад бозингар рақами 8 дастаи мо, аммо натавонист. ҳоло мебинем дар ҳамин ҳолат ки бозингарони мо аз фишори овардашон истифода карда метавонанд ё на. аксулуҷуми дастаи Туркия ва қоидаи бозиро вайрон кард. айни ҳол бозингари рақами 9 Муҳаммед Алтунай. Рустам Ҳамидов, Некрӯз Алиаҳмадов, партофти Некрӯз Алиаҳмадов, таваккалкорона ва фурсат ҳаст. инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. дар ҳақиқат ҳам дуруст аст, чунки бо туп бозӣ кард бозингари дастаи мунтахаби футзали Туркия. ба ҳолати такрор мушоҳида мекунем Некрӯз Алиаҳмадов фурсатро аз даст дод ва метавонист ки зарба бизанад. дар ҳамин ҳолат 3-3 аст қоида вайронкунӣ ва зиёда аз 11 дақиқаи дигар ҳоло дар пеш аст. Муҳаммад Шарифов буд ки дар марказ дағал бозӣ кард бо бозингари дастаи Туркия. талош мекунанд бозингарони турк. Януилис, Алтунай ва туп аз майдон берун мешавад. Рамонали Шарипов, Шавкат Алимов, ҳоло Некрӯз Алиаҳмадов тупро дар идораи худ мегирад. Некрӯз ва ин дафъа қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. дар ҳуҷуми дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон огоҳӣ намедиҳад довар ба бозингари турк ва ҳоло зарбаи ҷаримавиро хоҳем дид. дар навбати аввал қоида вайронкунӣ набуд, ишораи довар ҳамин аст, вале 100% қоидаро вайрон кард бозингари турк ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи мо аст. ҳоло мебинем ки бо чӣ анҷом меёбад ин зарбаи ҷаримавӣ. партофт Раҳмонали Шарипов ва зарбааш ба бозингари турк бармехӯрад. Шавкат Алимов хеле ҳам хуб ва бо як маҳорати баланд ин ҳолатро бартараф кард ва Фирӯзбек Муродовро бинед ки чӣ гуна 1-1 бо бозингари дастаи мунтахаби футзали Туркия ин вазъиятро бартараф кард. ҳоло фурсат барои Муҳаммад Шарипов, аммо бозингари рақами 17 дастаи миллии мо натавонист ки дар ин ҳолат хубтар ҳунарнамоӣ кунад. Файзали Сардоров ба майдон омад, Шавкат Алимов ҳам майдонро тарк гуфт ва бо ҷои Мансур Эргашев вориди майдон шуд. Дилшод Саломов ва Собир Гуляков айни ҳол интизори бозингарон ҳастанд. талош мекунанд Бенямин Бенчи ва ҳоло дар канори майдон Оздемир натавонист ки ҳуҷуми дастаи Туркияро хубтар анҷом диҳад. Мансур Эргашев ҳам муваффақ нашуд. зарбаи хеле ҳам қавӣ аз масофаи дур дар иҷрои Бурак Оздемир. зарбаи дигар ва Фирӯзбек Муродов бениҳоят маҳорати баланд нишон дод
ва аз ҳамон ҷаҳише ки дошт тавонист ки тӯбро дошта бигирад. боз ҳам қоида вайронкунӣ. ин аллакай қоида вайронкунӣ аст ё не? бале, қоида вайронкунӣ аст ва як дафъаи дигар агар бозингарони турк ба қоида вайронкунӣ роҳ диҳанд, онҳо зарбаи 9 метра хоҳад буд. бениҳоят олӣ аст. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ. Мансур Эргашев дар назди тӯб. партофти Мансур Эргашев ва зарбаи Муҳаммад Шарипов баландтар берун шуд аз майдон. Мансур Эргашев. Мансур Эргашев! аммо барои задани зарба Эргашев дар ин ҳолат натавонист ки сари вақт ин корро анҷом диҳад. капитани дастаи миллии кишвар хеле ҳам хуб чанд нафарро фиреб дод. Дилшод Саломов, Файзали Сардоров. Сардоров тӯбро аз даст дод. боз ҳам Файзали Сардоров. фурсат барои бозингарони мо. имкон ҳаст ки тӯбро бештар дар ихтиёр гирем. Мансур Эргашев, Дилшод Саломов, Собир Гуляков, Файзали Сардоров. талош мекунанд бозингарони мо бештар тӯбро дар идораи худ мегиранд. Гуляков, ҳоло Дилшод Саломов. партофташ ба Файзали Сардоров. партофти мувофиқ ва фурсати хеле ҳам хуб пас аз партофти Мансур Эргашев, аммо ба тӯб аввалин шуда бозингари дастаи Туркия расид. Бурак Озимир ки айни ҳол майдонро ҳам тарк гуфт ин бозингар ва тавонист ки бо як расиш тӯбро аз майдон берун кунад. Дилшод Саломов ва зарбаи Файзали Сардоров хеле ҳам зарбаи қавӣ буд, аммо дар ин ҳолат дарвозабон ҳам ба пеш баромад ва имкон надод ба дарвозабони мо. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Файзали Сардоров имкони хуб дошт, аммо натавонист ва ҳоло акнун тайм-аут ба фоидаи дастаи мунтахаби Туркия. имкониятҳои хеле ҳам хубро ҷӯё мешаванд бозигарони мо, аммо аз он хубтар истифода карда наметавонанд ва ҳоло мебинем ки айни ҳол сармураббии дастаи мунтахаби Туркия тавсия медиҳад ба дастпарваронаш. садои мухлисони тоҷик дар ин майдон бештар мешавад ва дастаҳо боз ҳам ба майдон меоянд. идомаи рақобат аст ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна дар дақиқаҳои боқимонда ки зиёда 8 дақиқаи дигар ҳаст, бозигарони мо чӣ гуна бозиро нишон медиҳанд. талош мекунам бозингарони мо барои дифоъ кардан аз дарвоза. Фирӯзбек Муродов тӯбро дошта гирифт. партофташ ба Мансур Эргашев. сари вақт ин вазъият бартараф шуд ва мебинем ки чӣ гуна дифоъ кард Дилшод Саломов. аксҳуҷуми дастаи Туркия ва боз ҳам ин ҳолат бартараф мешавад.
زیاده از 7 دقیقه دیگر فرصت است و ضربه خیلی هم قوی در اجرای بهچت بنچی. اوت. تا انجام با زیاده از 7 دقیقه دیگر منصور ارگاشف، فایزلی سردورов، собир гуляков партов пас бузинги рақами 14 буд, аммо каме дертар ин ҳолатро фаҳмид собир гуляков. ҳоло зарба мезанад бузинги рақами 7 дастаи Туркия. ин нафар Чем Кескин. босам Чем Кескин бузинги рақами 7 дастаи Туркия хеле ҳам фаъол аст. зарба аз масофаи дур дар иҷрои Серҳат Чичек бенатиҷа ба поён расид ва дарвозабон тавонист ки ин вазъиятро бартараф кунад. Серкан Мутлу. Файзали Сардоров. Бехчет Бенчи талош кард бо Файзали Сардоров ва туб аз майдон берун шуд. ҳоло тағйирот дар айти дастаи Туркия. дар майдон Бенямин Бенчиро мебинем ки айни ҳол Чем Кескинро иваз кард. Дилшод Саломов. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва зарбаи 9 метра ба фоидаи дастаи мо. айни ҳол довар ишора мекунад ки бояд табиб ба назди бозингар ва Дилшод Саломов. зарбаи 9 метра. ҳоло мебинем як нафарро фиреб дод Дилшод Саломов. бале инҷо 100% қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби бозингари дастаи Туркия. ҳоло зарбаро Файзали Сардоров анҷом хоҳад дод ва мебинем ки дар ин ҳолат ки муваффақ мешавад, Файзали Сардоров ё дарвозабони дастаи Туркия Серкан Мутлу. Файзали Сардоров аммо Серкан Мутлу тавонист ки ин зарбаро баргардонад. фурсати хеле ҳам мувофиқ барои бозингарони мо. бинед чӣ гуна зарбаи хеле ҳам нишонрас, аммо Серкан Мутлу дарвозабони дастаи Туркия тавонист ки дарвозаашро дифоъ кунад. ҳоло тайм-аут ба фоидаи дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон. Ҳусейн Шодиев бозингаронро ба назди худ мехонад. пас аз чанд лаҳза боз дастаҳо ба майдон хоҳанд омад, вале бениҳоят як фурсати хуб ҳаст. ҳоло боз як қоида вайрон кунӣ, боз ҳам ба мо зарбаи 9 метра хоҳад овард. ин Серкан Мутлу аст, дарвозабони дастаи Туркия ки маҳорати хеле ҳам фавқулода нишон дод ва тавонист ки дарвозаашро аз големи нигоҳ дорад. Фирӯзбек Муродов, дарвозабони дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон. Раҳмонали Шарипов қоидаи бозиро вайрон мекунад. ин қоида вайронкунӣ чорум аст.
бо ту бозингарони Туркия. Бенямин Бенчи тубро идора мекунад ва дар рақобат бо ӯ Рустам Ҳамидов бозингари мо аст. ҳуҷуми хафноки дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон, аммо партофти Шавкат Алимов бар Раҳмонали Шарипов на чандон мувофиқ. зиёда аз 5 дақиқаи дигар боқӣ монд. ҳисоб ҳанӯз ҳам кушода нашудааст 0-0. дарвозабон ҳам ҳамчун бозингар истифода мешавад. Воло зарба зада мешавад дар иҷои Некрӯз Алиаҳмадов, аммо зарбаш пасттар буд. ба ҳамин хотир бозингари дастаи Туркия ин ҳолатро бартараф кард. Серҳат Чучек Шавкат Алимов, Некрӯз Алиаҳмадов, Раҳмонали Шарипов ва ҳамчунин Рустам Ҳамидов дар майдон бозӣ доранд. боз ҳам тубравии бозингарони Туркия. аксҳуҷуми дастаи мо Некрӯз вала фурсат барои мо. Гол! фурсати хеле ҳам хуб ва аксҳуҷуми дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон бо гол анҷом меёбад. бениҳоят олӣ бозӣ мекунанд бозингарони тоҷик, махсусан Шавкат Алимов ва Некрӯз Алиаҳмадов. ва ин голи дуюми Некрӯз Алиаҳмадов дар бозии имрӯза аст. дар ду бозии дӯстона аллакай голи дуюмашро ба ҳадаф расонид ва бояд гуфт ки Некрӯз Алиаҳмадов ҳамчунин дар бозии дигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Туркия, ки дар Туркия баргузор шуда буд, ду дафъа дарвозаи Туркияро рах накарда буд. дар он маротибаи чорум мешавад ки Некрӯз Алиаҳмадов ба дарвозаи Туркия гол мезанад. таъхирот якбора дар ҳайати дастаи Туркия. хеле ҳам хуб бозӣ мекунад Фирӯз Бекмуродов. ҳисоб 1-0 аст. дӯстони азиз, 5 дақиқаи дигар дар фурсат дорем. ҳоло бисёр ҳам вазъияти хавфнок буд. зарба дар иҷои Чем Кескин, хеле ҳам зарбаи қавӣ ва Фирӯз Бекмуродов бо як расиш ин ҳолатро бартараф кард. Шавкат Алимов ва боз ҳам фурсат барои бозигарони мо ва Шавкат Алимов натавонист ки дар ҳамин ҳолат ин имкониятро хуб истифода намояд ва беҳтарин фурсат буд барои Шавкат Алимов. беҳтар мебуд ки пас медод ба бозингари дигари мо ки дар ҳамин ҳолат аллакай дар назди дарвоза қарор дошт. фурсати хеле ҳам мувофиқ. ҳоло бозингарони Туркия ҳуҷум мекунанд. туб аз майдон берун нашудааст. Муҳаммед Алтунай боз ҳам бояд истифода намуд ин иштибоҳро. қоидаи бозиро вайрон мекунанд ин дафъа ва зарбаи 9 метр аст ба фоидаи дастаи мунтахаби Туркия. танҳо умед ба Фирӯз Бекмуродов аст, дарвозабони тими миллии кишвар ки маҳорати хеле ҳам баланд дорад. ҳоло мебинем ки Фирӯз Бекмуродов чӣ гуна маҳорат нишон медиҳад дар рақобат бо бозингар Чем Кескин, бозингари рақами 7 дастаи Туркия. ва Чем Кескин ҳоло зарба мезанад, аммо Фирӯз Бекмуродов хеле ҳам хуб ва тавонист ки ин зарбаро баргардонад. ҳуҷуми дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон. Некрӯз аммо Некрӯз бояд тубро ба Рустам Ҳамидов медод. дар канори рости майдон Рустам Ҳамидов аллакай омода буд барои идома додани ҳуҷуми дастаи миллии кишвар. бисёр ҳам дақиқаи охир бениҳоят пуршиддат ва бо як бозии хеле ҳам ҷолиб сипарӣ шуда истодааст. нафари панҷум ҳоло ишора мекунанд ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Туркия бояд ба майдон ояд. аз дарвозабон ишора мекунанд ӯ бояд майдонро тарк накунад, аммо бале ҳамин тавр ҳам мешавад. капитани даста ба майдон меояд. ҳоло бояд аз ин истифода намуд. дарвозабон ҳоло дар майдон нест ва акнун боз ба майдон меояд дарвозабон.
партофти Фирӯзбек Муродов. خیلی هم خوب رحمانعلی شریپов توانست که این حالت رو برطرف نماید و این ضربه چمکسکین بازیگر رقم 7 دسته ترکیه است. دلشاد سلامов بنیامین منچی به توپ رسید و هجوم دسته ما قطع شد از پس از آن حالتی که دلشاد سلامов داشت. партофти Фирӯзбек Муродов. Файзали Сардоров. Фурсат барои Некрӯз. Некрӯз Али Аҳмадов. Инҷо Некрӯз эътироз мекунад ба Раҳмонали Шарипов ки ба ӯ маҳз бозингари рақами 6 мо халал ворид кард барои задани зарба. Бале, дар ҳақиқат ҳам инҷо дар ҳолати такрор ин чизро баръало мушоҳида мекунем. нафари панҷум дар ҳайати дастаи мунтахаби Туркия ба майдон меояд. 5 нафар бозингари майдон ҳастанд. дар 3 дақиқаи боқӣ монда онҳо бештар ҳоло тӯбро дар ихтиёр мегиранд, вале як фурсат ҳаст барои бозингарони тоҷик. агар онҳо тӯбро соҳиб шаванд, он гоҳ ба дарвозаи холӣ хоҳанд зад ва инро мо борҳо дар бозии тими миллии кишвар дидем. ҳуҷуми дастаи Туркия. Фирӯзбек Муродов. аллакай дарвозабон ҳам ба майдон омад дар ҳайати дастаи Туркия. خیلی هم خوب بازی میکند بازیگری رقم 7 دسته ترکیه و بسیار هم وضعیت خطرناک بود و این بنیامین بنچی بود بازیگری رقم 2 دسته ترکیه. و بسیار هم لحظه های ҳаяҷон овард. маҳз дақиқаҳои охири рақобат аст. дилшод саломов партофташ ба Некрӯз Али Аҳмадов ва тӯб аз майдон берун мешавад. шумораи бозингарони майдони дастаи Туркия бештар ҳастанд, чунки онҳо дарвозабонро аз майдон гирифтанд ва нафари панҷумро ба майдон оварданд. ҳоло мебинем ки бо чӣ анҷоме баъд ин ҳуҷуми дастаи Туркия ҳуҷум мекунанд бозингарони Туркия. зарба зада мешавад бо як расиш ба Файзали Сардоров. тӯб аз майдон берун шуд. Некрӯз Али Аҳмадов майдон тарк кард ва ба ҷои Шавкат Алимов ба майдон омад. боз ҳам зарба ва ин дафъа ҳам бозингари рақами 9 Муҳаммед Алтунай зарба мезанад. 2 дақиқаи дигар вақт мондааст ва Фирӯзбек Муродов хеле ҳам хуб маҳорати баланд нишон дод. фишор меоваранд бозингарони Туркия дар лаҳзаҳои охири рақобат ва зуд бояд тӯб ба пеш ҳаво дода шавад. зарбаи Фирӯзбек Муродов аммо хато рафт дар ҳамин ҳолат, вале хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. дарвозабони мо аллакай дид ки дарвоза холӣ аст, ба ҳамин хотир бо пой зарба зад, вале зарбаш хато рафт. ҳуҷуми дастаи Туркия. бозингари рақами 8 Онур Менҷи. зарбаи Онур Менҷи ва гол. 1-1. Онур Менҷи дар ҳамин ҳолат дарвозаи Фирӯзбек Муродовро нишон гирифт ва ҳисобро баробар намуд. дар 1 дақиқаву 40 сония мондан то анҷоми дидор. бозингарони мо ба ҳуҷум мегузаранд. Раҳмонали Шарипов. Фирӯзбек Муродов. Файзали Сардоров. Файзали Сардоров иштибоҳ мекунад, аммо бояд иштибоҳро ислоҳ кард. тӯбро аз майдон зада берун мекунад бозингари дастаи Туркия. Раҳмонали Шарипов. Дилшод Саломов. партофти Саломов таваккалкорона
вале Файзали Сардоров ин ҳолатро истифода мекунад. Шавкат Алимов ба тӯб расида натавонист. توپ در اداره بازیگران ترکیه. دلشاد سلاموف سه مقابل دو والا فرصت برای شوکت علیموف، اما در این حالت شوکت علیموف توپ را به رحمان علی شریپوف هوا داد. حالا که دلشاد هم آماده بود برای زدن ضربه، بهترین فرصت برای بازیگران ما به میان آمد. یک فرصت خیلی هم موفق برای زدن گل و ترکا در همین لحظه گل میزنند. و این نفر بازیگر رقم 7 چم کسکین بود که توانست دروازه فیروزبک مرادوف را رخ نکند. در لحظه های آخر، در ثانیه های آخر بازیگران ترکیه توانستند که دروازه ما را رخ نکنند. نه، این گل اول است. این گل اول است، گل دوم است. اینجا که بازیگر دسته ترکیه وارد دروازه ما کرد چم کسکین بود در رقابت با دروازه‌بان فیروزبک مرادوف. حالا در لحظه های آخر اکنون نفر پنجم هم در ایتی دسته ما استفاده می شود. فیروزبک مرادوف همچون بازیگر میدانی است بازی میکند. ثانیه های کم باقی مانده است، 30 چند ثانیه دیگر، ولی باید استفاده نمود. دلشاد سلاموف، رحمان علی شریپوف، فیروزبک مرادوف. دلشاد سلاموف، وقت خیلی هم کوتاه و ضربه دلشاد سلاموف به نهایت خطرناک. هجوم دسته ترکیه امکان نمیدهد. فیروزبک مرادوف تنها چند ثانیه دیگر باقی مانده است که خیلی هم کوتاه است. هجوم دسته ترکیه و حالا میبینیم قاعده بازی ویران میشود. 100% اینجا قاعده بازی ویران میشود. از میان دو نفر با فیروزبک مرادوف امکان ندادن بازیگران ترک و ضربه 9 متری را تعیین کرده میشود. جانبی دروازه منتخب ترکیه و امکانیت آخرین است برای دسته منتخب فوتبال تاجیکستان. آخرین امکانیت برای بازیگران ما و حالا دلشاد سلاموف ضربه خواهد زد. ضربه میزند دلشاد واسیف و دلشاد سلاموف ضربهش با تیری دروازه برمیخورد. معذرت، در این حالت حتی دلشاد سلاموف رو نفر دیگر هم گفته. معذرت میپرسیم و بازی به انجام میرسد. دوستان عزیز، با غلبه دسته منتخب فوتبال ترکیه با حساب 2-1 و باید بگوییم که در لحظه های آخر بازیگران ترک توسط چم کسکین توانستند که دروازه فیروزبک مرادوف را رخ نمیکنند. با نتیجه 2-1 ترک غلبه به دست آوردند و باقی نیست. دوستان عزیز، این بازی دوستانه است، بازی رفیقانه است، چون که در البته این بازی یک مرحله آمادگی برای دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای شرکت در چمپیونات آسیا 2018 به حساب میرود و دو بازی سنجشی با تیم ملی ترکیه در شهر دوشنبه. البته این مرحله آمادگی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به حساب میرود و باید بگیم که در عموم در سال 2017 هم این چهارمین بازی دوستانه دسته ها به حساب میرود. گزارش ما از مجمع ورزشی 20 سالگی استقلالیت شهر دوشنبه به پایان میرسد و با شما بودم من بابا خالمرزاده که این بازی را تماشا کردم. صحتمند و پیروز باشید.